जेसीबी ड्राइवर को संदेहजनक मृत्यु। बालेश्वर जिला बालियापाल थाना अंतर्गत कंथई घाट में निर्माणाधीन सुवर्णरेखा ब्रिज श्रमिक भाव नियोजित होता जड़े जेसीबी ड्राइवर संदेहजनक मृत्यु होती। मृत युवक जनक अनुगुल जिलार शंकर साहू पुओ सुब्रत साहू बोली जमापड़ी। तेज मृतक जनक बयस 20 वर्ष। से बालियापाल और भोगराई ब्लॉक को संयोग करने सुवर्णरेखा नदी उपर L&T कंपनी पक्षर निर्माण होता ब्रिज काम जेसीबी ड्राइवर भाव नियोजित थिले। गतकाली संध्यारे काम सारी रूम को फेरी यापर राति साथी श्रमिक आसी कवाट बाड़े भी सुब्रत कवाट खोली नथिले। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। अन्यपटे सुब्रत परिवार लोके पुअर मृत्यु खबर पाइबा परे अनुगुल आसी बालियापाल रे पहुंचि। जगत कुमार गिरी का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। चंद्र बेहरा घर कौटी अनुगुल जिला तुबे ग्राम कौन डेथ कर कौन घटना रही संपूर्ण संपर्क भणजा से हेबे से चेन मेसिन रे काम करथिले। कौटी चेन मेसिन काम से L&T कंपनी से चेन मेसिन तब केमती कौन हैला तब आपण आछंती कौन किए खबर देला कौन केमती से आउ जने ऑपरेटर से आम गाँव रो से मालिक अछंती से फोन कले काली राति रे आमे राति रो बाहरलो आज सकाळ उठी पहुंचली माने आपण भणजा डेथ कर खबर देथिले। आज्ञा जासी एटी कोन देखले एठी तो भीतर को के छाडू ना हती थाना वाला आसी ना हती थाना वाला तुम पहुंच ना नाही कौन संदेह करछंती ना दाबी कौन रखिबे आपण देखिला पर आज्ञा कहबो ना वर्तमान कोन कर परी पुलिस के आपण आपन तरफ खबर देथिले। आज्ञा फोन कले से फोन उठो ना पुलिस खबर उठो ना नाही आपण ना डी कहबे मनोरंजन नायक आपण एटी काम करंती। हां कौन घटना सब कहबी बेला रे आइलु दुटा रे खाइलो खाइना ते रूम रे के रहला माने हमर पर सब सब से कहला मैं दोसे करना दीदी तो से आउ कहीं आउ करलानी 7टा 6टा 51 कॉल कली आसुन रे कहला नहीं भाई सुई पड़ले बारे कहला राशन सब नहीं धरना पड़े तबे तुझे तबे से आइला तुम आइली 9टा 40 रे पहुंचली जतले कबाट खुला अछि 9टा 40 में आज सकाळ ना काली गत राति रो अच्छा आ तारे जतले कबाट एटू ताला पतला जायता तार भीतर डोर खुला अछि तार भीतर रे डाकली सुनलानी तारे पत्थर देटा मारली तारे पटे बाड़ ना रूम को पड़े देखला को सुसाइड कर देबे तो फोन कुमार साहब घर कोटी जो आज जो घटना घटी आपण सकिए हेबे এবং काहे की से मोगड़ा ताको राइला ता ना सुब्रत साहब सेठी कोन काम करथिले नाले मशीन चलाउथिले केबेठु मशीन चलेलेनी से दिया सीजन 9 दिन 10 दिन चलाउछन्ती तब आपण केमती जानले हम केतेले आसी पहुंचले काली मो सहित 6टारे फोन लगे देल लाइसेंस पैसेंस तार प्रोब्लेम कथा लो धंडे तापर मु आसी 9:30 आम चंडी बजार में पाखरु ऑपरेटर अछि से हमरी फोन कला जे सुसाइड कर देछि आ तापर हम बाहर घर आसी पहुंची से जतले आपन को काली गतकाली संध्या रे फोन करथिले किछि गंडगोल विषय कहउथले कि लाइसेंस कथा हला पूरा माने सब भलो कथा जना पड़े सेमती किछि ये नथिले आसी आपन देखिछन्ती भाई की देखि पुलिस की खबर देथिले पुलिस को वाला काली राति रू खबर देते परंतु देखा ना पुलिस आसी पहुंचनी कौन दाबी रखुछन्ती कौन हम तो किसी सठी न देखले कहि पारु देखिना हम तो घर भीतर अच्छी देखला पुलिस इनक्वारी करू जा आपण परिचय दे दे मु अमूल्य कुमार साहू बापा भूपति साहू घर कोठी घर कुल्हा कौन घटना कौन घटना एठी L&T पुल जे होची L&T पुल रे L&T मालिक जो जेसीबी किबा गाड़ी फेरी लगी जे तांका लोक एठी हम गाँ रो घर भड़ा नहीं अछंती काली संध्या रे कोन घटना से जेसीबी ड्राइवर जने आसी कोन चिलीला दबार गाँ लोक उपस्थित के देखला ए घटना हम तो खोली के भीतर को जाइनु किस घटना जानिनु कि ए घटना तो अपेक्षा करी अच्छे पुलिस की खबर देला को पुलिस बेत बजन उपस्थित है नहीं केतले खबर देला पुलिस की 10टा मु खबर दिया गतकाल राति 10टा मु खबर दिया है तथै पुलिस कोन कहले जेतला अपन खबर देले पुलिस रेस्पोंड कोन कले नहीं वर्तमान दाई होनी सका जाउछ
ଏଇଭଳିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଆ। ଆଉ ଖବର ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି, MLA କତରୁ ବି ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ? ଘର ଲୋକ ଆମର ରାୟଗଡ଼ରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏଇଠୁ ଭୁବନୀ ଥାନାରୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ରାତି ତମାମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୁଲିସ ନ ଆସିବାକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ଗଲେ ଦେଖାଗଲା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସନ୍ଦେହ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଏମିତି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଲୋକ ତ ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପୁଲିସକୁ ଆପଣ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଲିସ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ପୁଲିସ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଖବର ଦେଲେ ଖବର ଶୁଣିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି SP କିମ୍ବା ଆମର କଲେକ୍ଟର। ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ବିଜନ ଦାସ। ଘର କୋଉଠି? ଘର ତୁଳସୀପାଳ। କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଆମର ପିସା ଛୁଆଟି ଜାଗା କାମ କରୁଥିଲା, ମେସିନ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ଚଲାଇବା ଭିତରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡେଥ୍ ହେବାର ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଏଠିକା ଲୋକ ଆମେ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏଠିକା ଲୋକ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆସି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଆମକୁ ତ ଏଠି ବାବୁ ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ, ପିଲା ଲାଶ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଗାଁ ବାଲା ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି? ସେ ମନା କଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ପୁଲିସ ବାଲା କିଏ କ'ଣ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପୁଲିସ ବାଲା ଆସିଛି? ନାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଖବର ଦେଇଥିଲେ? କେମିତି କହିବେ, ଆମେ ତ ଆପଣ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ ଆମେ ଖବର ଦେଇନି। ଆଉ ସେ ଗାଁ ବାଲା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଲିସକି ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ, ତାକୁ କହିବେ। ସେ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ, 2-3 ଜଣ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିନି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ମର୍ଡର ହେଇଥିବ କି ହତ୍ୟା କି ନିଜେ ଫାଶୀ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମନରେ ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ରହିଲୁ ସେଠି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲା ଆମର ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। 6ଟା କେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲା? 6:25 ବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ପିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପିଲାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କେଉଁ କାରଣ କିଛି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲା। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଓ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।